नमस्कार दर्शक बंधु बहुत दिन पर आसचे भिडियो तो वर्तमान देखते आज हूँ पवित्र रथ यात्रा। तो पवित्र रथ यात्रा उपलक्षे आर्थिक शुभेच्छा और शुभकामना। तो समस्त को जो मैंने मो भिडियो देखुं सुनील भाईना दुकान में आसी आपण मैंने देखी से भाईना दुकान आज नुआ ओपनिंग कर। तो आपण माने माने हमर लमतापुर एरिया रो जे भाई माने अछंती तो सुनील भाईना दुकान रे आपण माने आसबे बोली अनुरोध करुछि। तो जीवा भाईना दुकान रे केमती ओपनिंग करले तो ओपनिंग कर सारथिले मु वर्तमान पहुंची देखि पारुथिबे। आ मु वर्तमान एबे लमतापुर रे अछि। एमती आज तो रथ यात्रा पई सब लोक माने यात्रा जायचंते। तो आज टिके खाँ खाँ लगुचे देख पारे यहाँ भाईना दुकान यहाँ पुराना दुकान थिला। तो नुआ दुकान जीवा से आम सुनील मोबाइल गैलरी बोलिक देख पारे। तो सेठी जीवा आपण मानक मु देखैबी। तो से भितर कौन कौन सामान जाक अच्छी तो चलतु आपण मान। तो देखी पारे सुनील भाईना दुकान जोटा कि सुनील मोबाइल गैलरी। तो भाई कोटे आसथिल भाई? आस्तिली सुनील भाई ना मन दुकान नुआ रे ओपनिंग हला तो नुआ रे ओपनिंग हला कि होय पुराना दुकान अछि किंतु पुणी थरे एटा नुआ रे जगह चेंज करी बनाइले सेटा देखबा पाई बोले आस्तिली। दर्शक बंधु आमे मिसा जीवा तो भितरे जाइकिना देखबा भाईनांकर नुआ दुकान आज ओपनिंग होची। तो कौन कौन अच्छे से भितरे आमे जाइकी देखिबा हला। तो देखंतु वर्तमान एमती नुआ नुआ नुआटा जाक सब किछि अछि। तो देख पारथिबे आउट अच्छी मोबाइल कवर आउट अच्छे। तो ये वर्तमान पूजा है। तो देख पारथिबे वर्तमान ये अच्छी मोबाइल वन प्लस रो सैमसंग आ वीवो ओप्पो सब मोबाइल आसीबो। तो ये तो आज नुआ रे करचंदी तो देख पारथिबे। तो देखंतु तो चलतु जीवा भाईना को आम पचारि बुझा। तो भाईना केमती दुकान ओपनिंग करचंती से विषय भी आम जानिबा। डिस्प्ले भी सेम सब सेम सेम 50 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल नहीं सेम है ना 50 सेम से 50 मेगापिक्सल और स्टोरेज हो गया और स्टोरेज कम न्यू वाला এটা নয় কেন মাত্র এই প্রাইস এর যুক্ত করতে পারি। देखो भाईना एटा फोन जाक आज ओपनिंग कला परा आज आज ओपनिंग होची। आज फोन एक्चुअली आज ऑफर होची गोटे फोन नेले इयरबड गोटे फ्री अछि। ये आपनकर इयरबड ता लाइफ टाइम पर्यंत फ्री रहइबो। माने जेतोल फोन जेतोल आसीबे नो फोन के इयरबड फ्री रहइबो। और फोन रे 8 को 128 स्टोरेज आसीबो। कस्टमर को 50 मेगापिक्सल कैमरा ता सहित टाइप सी चार्जर 18 वाट चार्जिंग रहइबो। भाई तमर को हमर चपाड़ी भाई जलंधर सिटी चपाड़ी एले भाईना मो तो फोन केनलो ना एले फोन केमती लागला तमको नहीं भल रेट रे मिलना ना केमती फोन आमे चॉइस कलु जे फोन टिके हमको भल रेट मिलला भल रेट मिलला तापरे हमको ऑफर मिलला जे ईयरफोन गोटे एटा की कहबे ईयरबड गोटे तापरे ईयरफोन फ्री गोटे मिलला जाहु हमको एतकी थैंक। तापरे हमर दर्शक माने मते फोन तो जे फोन नेले गोटे एटा मिलुची तमे मिसा आस बोलना हमरो दर्शक माने जे फोन किनबार अछि बोले
ଆମର ସୁନିଲ ଭାଇନା ପାଖକୁ ତମେ ଆସ ତାପରେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କିଣିଲେ ମିଶା ଅଫର୍ ଦିଆହେବ ତମେ ଦୟାକରି ଆସିକରି କିଣିକରି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କ ସୁନିଲ ଦୋକାନକୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକରେ ଲମତାପୁଟ ମେନ୍ ଜାଗାରେ ଏକା ଅଛି। ତ ସୁନିଲ ମୋବାଇଲ କେୟାର, ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କର ଆଜି ଦୋକାନ ନୂଆ ଓପନିଂ ହେଲା। ତ ଭାଇନା ଆଜି ଦୋକାନ ଓପନିଂ କଲେ, ତ ଆମର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାଇନା ଏବେ କିଏ ଯଦି ବାହାରୁ ଯଦି ଆଇବେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସେମାନେ ଯଦି ବାହାରୁ ଆସିବେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସିଂରେ ଭଲ ମିଳିବ। ବାହାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଟ୍ରୁ ବି କମ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଇୟରବଡ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ମିଳିବ, ଆଉ ନେକବ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରି ମିଳିବ। ତ ସେମାନେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତମର କ'ଣ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ଅଛି ନା କ'ଣ ଫେସବୁକ୍ ନା ଫେସବୁକ୍ ଅଛି ମୋର, ସୁନିଲ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଆସିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ଆମର ସେଲ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ଟପ୍ ନମ୍ବର 1 ରହିବ। କଷ୍ଟମର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦୋକାନ ଏଇଠିକି ତାକୁ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ, ତ ଭାଇନାଙ୍କର ଆଜି ଦୋକାନ ନୂଆ ଓପନିଂ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଆସିବି ନେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଭଲ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ। ତ ଆଉ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ବି ମିଳିବ ତ ଭାଇନା? ସେକେଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର 10 days ମିଳିଯିବ। ଆଫ୍ଟର 10 days ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 50% ରେଟ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିବ। ନୂଆ ଫୋନ୍ରୁ 50% ରେଟ୍ ମିଳିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇନା। ଆହୁରି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ, ତ ଭାଇନାଙ୍କର ଦୋକାନ ଆଜି ଓପନିଂ ହେଲା। ଆଉ ଭାଇନାମାନେ ମଧ୍ୟ ତ ଫୋନ୍ ନେଲେ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଜି ଏମିତି ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ତ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଓପନିଂ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ତ ଭାଇନାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ନେବେ ମୋବାଇଲ, ସୁନିଲ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥମ୍ବନେଲରେ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ନେବେ।